Welcome back to Revise and Resubmit, the podcast that takes, those really dense academic papers and makes them surprisingly interesting. I'm Pavlov. And I'm Nikita. Imagine this. You're on your third video call of the morning. Your webcam is on, you're nodding, contributing, maybe even cracking a joke that lands with a few typed ha-has in the chat. You feel productive, maybe engaged even. But as the call ends and you slide back into silent solo work, a quiet thought might start to tickle the back of your mind. When was the last time you truly connected with Sarah from accounting, or just bumped into David from sales by the coffee machine? Are those spontaneous hallway chats, those little moments that used to kind of weave you into the fabric of your team, are they slowly fading away? That feeling, that subtle worry about losing touch, is the very real, very human experience for many of us navigating this whole hybrid work world. Today, we're going to explore exactly that human experience and what it means for how we build and maybe how we maintain our professional connections. We're going to unpack some, I think, really insightful findings from a key article titled How Hybrid Work Shapes Communication Ties, the role of concern about relationship loss, and organizational identification. And yeah, this isn't just any article. This discussion is really a summary based on some rigorously peer-reviewed research. It was published in the Journal of Management Studies, which, is an FT50 listed journal. Mm-hmm. It's known for its really significant contributions to management scholarship, so it's got weight. Definitely. And the brilliant minds behind this work are Christian Truster and Priska Brozy. They're both from Kuna Logistic University. Mm-hmm. Now, for anyone just starting their own research journey, or maybe you're just curious about understanding the dynamics of modern work, this is such a thoughtfully crafted and highly relevant piece. We really urge you take the time to read the full article. The link is in our show notes. Our mission here is just to distill its most important insights, especially for you if you're someone navigating or maybe about to embark on academic research. Yeah, definitely read it if you can. So for a long time, the conversation around hybrid or remote work, it often focused on the downsides, didn't it? Right. The general assumption was kind of, physical distance automatically means less interaction, more isolation. And a gradual weakening of work relationships. Yeah. It often felt like employees were just these passive recipients of the changes, just experiencing diminishing ties. But this paper, it presents a much more dynamic, and I'd say hopeful picture. Absolutely. What's fascinating here is that the authors introduce a concept that really shifts that perspective. Concern about relationship loss. Now, this isn't the same as actual isolation. Think of it more like an internal alarm, a warning signal that goes off before you've truly become isolated. An alarm before it happens. Exactly. And this aligns perfectly with what we know from need to belong theory. That basic human drive to form and maintain social bonds. This theory suggests we're not just passive when faced with potential isolation, we're actually hardwired to detect threats to our social connections. So this concern, it's a natural part of our psychology that kind of drives us to act. Okay, so it's not just a feeling of being alone now, but it's almost like a proactive signal to prevent future isolation. That seems like a crucial distinction. It really is. It's like our brain says, hey, I'm not seeing my colleagues quite as much. This could lead to less connection. Maybe I should do something about it. Precisely. And that doing something about it is where the story gets really interesting. The authors call this interpersonal organizational citizenship behavior, or, OCB for short. OCB. Right, I've heard that term. What does that mean in practice? So interpersonal OCB refers to those helpful, proactive actions we take that go beyond our formal job duties, specifically to support colleagues. This could be anything from, say, voluntarily helping a coworker with a tricky presentation, even if it's not strictly your responsibility, right, or maybe defending their idea in a meeting, whether that's in person or, over a video call. These are pro-social actions. And the key is they're driven by that underlying concern about potential relationship loss, all aimed at maintaining those vital work ties. And it doesn't matter if it's digital or in person. The researchers make it clear, yeah. These helpful behaviors, the method doesn't differentiate them. It's the act of helping that truly matters. Got it. So hybrid work might trigger this concern, this internal alarm, which then prompts us to engage in these extra helpful behaviors, this OCB. But there's another crucial piece to this puzzle, right? The paper found that it's not automatic for everyone. Exactly. That raises the important question. What makes someone actually act on that concern? Why do some people step up and others don't, even if they feel the same worry? The paper highlights
Organizational identification. Organizational identification. Okay. This is essentially about how much you feel a sense of belonging and shared identity with your organization. When you highly identify, your colleagues aren't just like faces on a screen or people down the hall. They become meaningful interaction partners. You see their interests and the organization's interests as kind of intertwined with your own. Those relationships become really valuable, something worth investing in. Ah, okay. So it's about feeling like you're part of the we. Precisely. So putting it all together, what does this mean for our individual behavior? The research shows that this concern about relationship loss only translates into increased OCB if your organizational identification is high. That's exactly what they found. If you feel strongly connected to your company and your team, that worry about losing ties actually makes you step up and actively help others more. Wow. Yeah. So it's almost like a superpower, transforming a potential negative, the worry, into a positive action, that proactive connection building. You could put it that way. And connecting this to the bigger picture, especially for new researchers listening, it really shows that complex human behavior often isn't a simple cause and effect thing. There are these important moderating factors like organizational identification here that determine the strength and even the direction of these relationships. It teaches us, I think, to look for those nuanced conditions and avoid oversimplifying. Right. So just because someone worries about losing connections doesn't automatically mean they'll become more helpful. Exactly. It's who they feel they are within that organization, that sense of belonging, that seems to make the difference. That's a really powerful mechanism. So we've talked about this internal alarm, the concern, and how a strong sense of we at work, organizational identification, helps us act on it through OCB. But how do we know this isn't just, a nice theory? That's where Christian and Priska's research comes in. How did they figure this out? They didn't just guess, right? Not at all. They conducted a really clever study, actually 2 studies, which is important. Yes, they started with what's called a quasi-experimental study, and it was during a very unique time, the initial phase of the COVID-19 pandemic in the U.S. The natural experiment. Exactly. That allowed them to observe people who were abruptly shifting to hybrid work pretty much overnight for many. Then, crucially, they followed up with a pre-registered replication study during non-pandemic times. That adds significant robustness to their findings. Okay, robustness. Why is that important for, say, a new researcher? Well, for a new researcher, understanding this methodological rigor, using longitudinal data, having a quasi-experimental design, and then doing a replication, it's incredibly valuable. It helps establish stronger causal inferences. Meaning you could be more confident that one thing is actually influencing another, not just correlated. Precisely. And it increases confidence in the results overall. But for all of us, what it really means is that these aren't just one-off observations from a weird time. The researchers built a really strong case, showing us how these dynamics unfold over time, giving us more confidence in these insights. And tracking people over weeks. That's key too, isn't it? Not just a one-time snapshot. Absolutely vital. It lets you see how these feelings and behaviors actually evolve. You get to understand the dynamics of communication ties over time, not just a static picture. You're seeing processes unfold. Okay, so what were the clear findings then across both studies? Well, their findings were quite clear and consistent on several points. First, yes, hybrid work does indeed increase people's concern about relationship loss. That internal alarm definitely goes off. That supported their first hypothesis. Okay, check one. Second, for employees with high organizational identification, this concern does lead to more interpersonal OCB. They actively reach out and help more. However, if identification is low, that concern doesn't consistently translate into more helping behavior. In fact, in some cases, it showed a negative or non-significant trend. So that supports hypothesis 2. Right, the identification piece is key. Now, didn't the researchers also have some predictions about how this OCB would affect the types of ties people have, like losing old ones or making new ones? How did that pan out? Yes. Now, here's where it gets really interesting and maybe a bit surprising. They predicted that OCB, driven by this concern and high identification, would reduce the number of ties people lost and also increase the number of new ties they formed. Makes sense, right? You help people, you keep them close, or make new friends. Seems logical, yeah. But the research showed those effects weren't consistently supported, or the findings were even counterintuitive initially. Their third, and perhaps most striking finding, was that this proactive OCB is most effective at retaining existing communication ties. Retaining existing ones? Yes. The impact was significantly stronger for keeping the connections you already have, compared to preventing the loss of old ones or forming brand new ones.
This broadly supported hypotheses 3, 6, and 7, which focused on retention. So helping others is better at keeping current colleagues close than stopping old ties from fading or making totally new work friends. That seems to be the core message from the data. For instance, in the main study, high identification actually showed a positive effect on lost ties via OCB, which was the opposite of what they predicted, though that later became non-significant in the replication. And new tie creation just wasn't significantly impacted by this whole pathway. Wow, okay, so even when a hypothesis isn't fully supported as predicted, it still tells us something important, doesn't it? Absolutely. It's incredibly valuable insight. It reinforces that idea from need to belong theory that we fundamentally prioritize stable, enduring relationships. We protect what we have. It seems it's harder, or maybe less of a priority, to forge entirely new connections through just OCB in a hybrid setting compared to shoring up the ones you already value. That's a critical nuance, especially for budding researchers to see sometimes the unexpected results, or the ones that don't happen, are the most informative. Couldn't agree more. And it really shifts our view of hybrid workers, doesn't it? From these passive individuals just sort of experiencing diminishing ties. Active agents who are strategically working to maintain their important connections. Exactly. They're not just letting things happen to them. They're actively responding to a perceived threat, that concern, by shoring up what's already there. So the big surprise isn't just that hybrid work can make us more helpful, it's how we seem to prioritize that helpfulness. It's a bit like trying to stop a leaky bucket, losing old ties versus filling a completely new one. We're instinctively trying to plug the holes in our existing social network first. That's a great analogy. It feels like a very human response, doesn't it? We tend to protect what we already have, what feels known and stable. Yeah. We often think about networking as constantly building new connections, adding more and more people. Right. But this research really highlights the immense value and maybe the effort we instinctively put into maintaining the bonds we already cherish. It's a powerful reminder, I think, of how resilient our social needs are, even when our work environments shift so dramatically. Okay, so for you, our listener, especially if you're just starting to think about your own research or maybe a career in management, what are the big distilled takeaways from all this? Yeah, if we connect this to the bigger picture, the study offers several really critical insights. It applies whether you're building a career or building a research project. First, for new researchers. The real insight here, I think, is how human psychology actively fights potentially negative trends. Hybrid work doesn't just happen to us, we react to it. We're not passive victims of circumstance. Exactly. So this means you should always look for that active ingredient in human behavior that might counter or modify the effects of external forces. And it underscores, again, the importance of challenging assumptions. That intuitive idea that hybrid work simply leads to isolation. It's too simplistic. You need the nuances. You need the nuances. You need to identify those mediating variables like the concern about relationship loss and the moderating variables like organizational identification to really understand the full story. And of course, it highlights the power of using robust methodologies like longitudinal studies, quasi-experiments to help establish causality and generalizability. Don't just assume your expected outcomes match reality. Yeah, sometimes the real world is messier, but also richer than our initial predictions. Exactly. Those complexities often offer the richest insights. Then, for organizations and managers, this study offers a really powerful counter-narrative to any sort of panic about hybrid work leading to inevitable social decay. It's not all doom and gloom. Not necessarily. Instead of focusing solely on, say, forcing everyone back into the office all the time, managers should really focus on fostering that strong sense of we, that high organizational identification. This means communicating a clear, shared vision, celebrating collective successes, maybe clarifying team boundaries and roles, especially in a fluid work environment. So it's about creating a culture where employees want to be connected and feel like they belong, rather than just telling them they have to be connected in a certain way. You've got it. It's about making employees want to stay connected. And it also gives us some practical tools. Well, HR managers can actively create opportunities for this interpersonal OCB to happen more easily. Maybe this involves using online tools that help employees signal their availability to help each other out, making it easier to offer and receive support without needing formal requests. Like a status update saying, happy to help with X today? Something like that, yeah.
Or it could be about encouraging specific pro-social behaviors in virtual meetings. For example, dedicating 5 minutes at the start for genuine non-work check-ins, or actively making space to praise colleagues' contributions. It empowers employees, really, by showing them that their proactive efforts actually do make a difference in retaining those valued work relationships. It gives them agency back in a changing landscape. What an incredible journey, really, into understanding the human element of hybrid work. It's so clear that employees aren't just, passive pieces on a chessboard when work arrangements shift. Not at all. They're active, feeling individuals, striving to maintain their sense of belonging, and often succeeding, perhaps in subtle but powerful ways we didn't fully appreciate before. Yeah, and recognizing the central role of that concern about relationship loss, but especially organizational identification. It fundamentally changes how we should think about supporting healthy, productive work relationships, really in any setting. It shifts the focus, doesn't it? From simply managing physical presence to actually cultivating a genuine sense of shared purpose and identity. So as you reflect on this discussion, maybe consider this provocative thought. In a world where work is becoming increasingly flexible, maybe even individualistic, how might organizations cultivate that identification and belonging before the concern about relationship loss alarm even needs to sound? That's a great question. What could a truly proactive, identity-first hybrid culture look like? Especially thinking about younger generations entering the workforce now, who might have different expectations of connection and community to begin with. It's a compelling question, and it builds perfectly on this excellent research by Truster and Brosi. We really hope this discussion has illuminated some new perspectives for you, whether you're about to dive into your first academic paper or maybe just looking to understand your own work experience a bit better. We're so glad you joined us for this exploration. Again, the article is How Hybrid Work Shapes Communication Ties. The Role of Concern About Relationship Loss and Organizational Identification. By Christian Truster and Priska Brosi from CUNA Logistic University, published in the Journal of Management Studies. Please do find the link in our show notes. Until next time, keep learning, keep questioning, and keep connecting. And don't forget to subscribe to Revise and Resubmit on Spotify and Apple Podcasts. Until next time, keep those minds curious, keep questioning, and keep revising and resubmitting. রিভাইজ অ্যান্ড রিসাবমিটে স্বাগতম। আমি প্যাভলভ। আর আমি নিকিতা। একটা মজার ব্যাপার হয়তো অনেকেই খেয়াল করেছেন। যখন হাইব্রিড বা ধরুন পুরোপুরি রিমোট কাজ শুরু হলো, বেশ কিছু কর্মচারী কিন্তু বেশ চিন্তায় পড়ে গিয়েছিলেন। তাদের মনে হচ্ছিল অফিসে সহকর্মীদের সাথে যে সম্পর্কগুলো ছিল সেগুলো হয়তো এবার কমে যাবে, হয়তো কিছুটা একা হয়ে পড়বেন। কিন্তু বাস্তবে কি দেখা গেল? আগের কিছু গবেষণায় যেমন মারুয়ামা আর টিয়েটজে ইঙ্গিত দিয়েছিলেন, যতটা আশঙ্কা করা হয়েছিল সম্পর্কগুলো কিন্তু ততটা নষ্ট হয়নি। তাহলে প্রশ্নটা থেকেই যায়, এই যে নতুন কাজের ধরন, এটা কি আসলেই আমাদের পেশাগত সম্পর্কগুলোকে দুর্বল করে দিচ্ছে, নাকি এর প্রভাবটা আরও জটিল, আরও সূক্ষ্ম, যা আমরা হয়তো প্রথম দেখাতে বুঝতে পারছি না? হ্যাঁ, ঠিক এই জটিল প্রশ্নটার গভীরে যাওয়ার জন্যই আজকের আলোচনা। আমরা কথা বলবো একটা অসাধারণ গবেষণাপত্র নিয়ে। এটা প্রকাশিত হয়েছে বিশ্বজুড়ে খুব পরিচিত আর সম্মানিত একটা জার্নালে, জার্নাল অফ ম্যানেজমেন্ট স্টাডিজ। এটা কিন্তু ফাইন্যান্সিয়াল টাইমস স্বীকৃত প্রথম সারির 50টি জার্নালের FT50-র মধ্যেও পড়ে। গবেষণাপত্রটির শিরোনাম হচ্ছে হাউ হাইব্রিড ওয়ার্ক শেপস কমিউনিকেশন টাইজ, দ্য রোল অফ কনসার্ন অ্যাবাউট রিলেশনশিপ লস অ্যান্ড অর্গানাইজেশনাল আইডেন্টিটি। বেশ লম্বা শিরোনাম, কিন্তু কাজের। আচ্ছা, আর এর লেখক কারা? এর লেখক হলেন কিউনে লজিস্টিক ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক ক্রিশ্চিয়ান ট্রাস্টার এবং অধ্যাপক প্রিস্কা ব্রোসি। বেশ, আজকের আলোচনাটি তাহলে মূলত তাদের এই গুরুত্বপূর্ণ গবেষণারই একটা সারসংক্ষেপ তুলে ধরবে, তাই তো? বিশেষ করে যারা একাডেমিক গবেষণার জগতে নতুন বা নিজেদের গবেষণা শুরু করার কথা ভাবছেন, তাদের কথা মাথায় রেখে। একদম তাই। তবে দেখুন, আমরা এখানে একটা সারসংক্ষেপ দিচ্ছি ঠিকই, কিন্তু আমাদের আন্তরিক অনুরোধ থাকবে এই আলোচনা শোনার পাশাপাশি সুযোগ পেলে যেন সবাই মূল গবেষণাপত্রটি একবার পড়ে দেখেন। এটা অত্যন্ত যত্ন নিয়ে অনেক চিন্তা ভাবনা করে লেখা, আর এটা একটা কঠোর পিয়ার রিভিউ প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে প্রকাশিত হয়েছে। বিশেষজ্ঞরা এটা ভালোভাবে দেখে অনুমোদন করেছেন। এর লিঙ্কটা আমরা শো নোটসে দিয়ে দেব। এই আলোচনা কিন্তু সেটার বিকল্প নয়, বরং মূল লেখাটা পড়ার একটা আগ্রহ তৈরি করার চেষ্টা মাত্র।
অবশ্যই অবশ্যই। তাহলে চলুন শুরু করা যাক। এই যে হাইব্রিড বা রিমোট কাজ, এটা নিয়ে ম্যানেজার বা গবেষকদের মধ্যে একটা বেশ সাধারণ চিন্তা কাজ করে, তাই না? যে এতে অফিসে কর্মীদের মধ্যে সামনাসামনি দেখা সাক্ষাৎ কমে যায়, আর তার ফলে পারস্পরিক যোগাযোগটাও কমে আসে। হ্যাঁ, ধারণাটা মোটামুটি এরকমই ভাবা হয় যে যেহেতু সামনাসামনি দেখা হওয়ার সুযোগ কম, তাই সম্পর্কের গভীরতা আর সংখ্যা দুটোই হয়তো কমে যায়। আর এর পেছনে কিছু একাডেমিক থিওরিও তো আছে। হ্যাঁ, আছে। যেমন ধরুন সোশ্যাল আইডেন্টিটি থিওরি বা মিডিয়া রিচনেস থিওরি। এগুলো মোটামুটি বলে যে মুখোমুখি যোগাযোগের যে একটা রিচনেস বা গভীরতা আছে, সেটা ভার্চুয়াল মাধ্যমে পুরোপুরি পাওয়া হয়তো কঠিন। আর এটা নিয়ে চিন্তা হওয়াটাও তো স্বাভাবিক, তাই না? কারণ আমরা জানি কর্মক্ষেত্রে ভালো সম্পর্ক থাকাটা কর্মীদের কাজের মান, তাদের মানসিক সুস্থতা, এমনকি নতুন কিছু ভাবার ক্ষমতার উপরও কতটা প্রভাব ফেলে। ঠিক, কিন্তু এখানেই গবেষণাটি একটা দারুণ মোড় নেয়, একটা নতুন দৃষ্টিকোণ তুলে ধরে। লেখকরা বলছেন সম্পর্ক হারানোর উদ্বেগ বা চিন্তা, মানে কনসার্ন অ্যাবাউট রিলেশনশিপ লস, আর বাস্তবে সম্পর্ক হারিয়ে ফেলা বা একদম বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়া, এই দুটো ধারণা কিন্তু এক নয়। ও, ইন্টারেস্টিং। তার মানে আমরা হয়তো ভয়টা একটু বেশিই পাই। হতেই পারে। লেখকরা বলছেন অনেক সময় আমরা হাইব্রিড কাজের সম্ভাব্য নেতিবাচক দিকগুলো নিয়ে একটু বেশিই ভেবে ফেলি, কিন্তু এই যে উদ্বেগ, এই চিন্তাটা, এটা আসলে একটা অ্যালার্ম বা সতর্ক সংকেতের মতো কাজ করতে পারে। অ্যালার্মের মতো? কিভাবে? মানে সম্পর্কটা পুরোপুরি নষ্ট হয়ে যাওয়ার আগেই এই চিন্তাটা বা উদ্বেগটা আমাদের সেই সম্পর্কগুলো বাঁচিয়ে রাখার জন্য সক্রিয় করে তুলতে পারে। এটা অনেকটা বাউমিস্টারের 2012 সালের নিড টু বিলং থিওরির মতো। নিড টু বিলং থিওরি? সেটা কি? সহজ করে বললে, মানুষের মধ্যে অন্যদের সাথে একটা সংযোগ স্থাপন করার, একটা দলের অংশ হওয়ার একটা মৌলিক বা সহজাত চাহিদা বা প্রয়োজন আছে। এটাই হলো নিড টু বিলং। আচ্ছা। তো যখন আমাদের মনে হয় যে এই সামাজিক সংযোগগুলো, ধরা যাক অফিসের সহকর্মীদের সাথে সম্পর্কগুলো কোনো কারণে ঝুঁকির মুখে পড়েছে, তখন আমরা কিন্তু নিষ্ক্রিয় হয়ে বসে থাকি না, মানে বেশিরভাগ মানুষই থাকে না। বিচ্ছিন্ন হওয়ার আগেই আমরা সেই সম্পর্কগুলো রক্ষা করার জন্য কিছু একটা করার চেষ্টা করি। এই তত্ত্ব অনুযায়ী কর্মীরা হাইব্রিড কাজের পরিবেশে কেবল পরিস্থিতির শিকার নন, বরং তারা তাদের সম্পর্ক টিকিয়ে রাখতে সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে পারেন। আর লেখকরা এই যে মানসিক চাপ বা সক্রিয় হওয়ার তাড়না, এটাকেই বলছেন সম্পর্ক হারানোর উদ্বেগ বা কনসার্ন অ্যাবাউট রিলেশনশিপ লস। তার মানে এই উদ্বেগটাই মানুষের সম্পর্ক রক্ষায় উদ্যোগী করে তুলছে। এটা তো বেশ পজিটিভ একটা দিক। হ্যাঁ, তত্ত্বটা সেরকমই ইঙ্গিত দেয়। তাহলে গবেষণা কি এটা প্রমাণ করতে পেরেছে যে হাইব্রিড কাজ আসলেই এই উদ্বেগ বাড়ায়? হ্যাঁ, গবেষণা সেটাই দেখাচ্ছে। মানে যারা হাইব্রিড মডেলে কাজ করছেন, তাদের মধ্যে এই সম্পর্ক হারানোর উদ্বেগটা বেশি দেখা গেছে। আর এখানে একটা মজার জিনিস হলো, গবেষকরা দেখেছেন যে সপ্তাহে কতদিন বা কত ঘন্টা রিমোট কাজ করা হচ্ছে, তার চেয়েও বড় কথা হলো শুধু হাইব্রিড পরিবেশে কাজ করাটাই এই উদ্বেগ তৈরি করার জন্য যথেষ্ট হতে পারে। বলেন কি? মানে সপ্তাহে একদিন রিমোট কাজ করলেও এই চিন্তাটা আসতে পারে? এর কারণ কি হতে পারে? লেখকদের মতে এর একটা সম্ভাব্য কারণ হলো মুখোমুখি যোগাযোগের যে নিয়মিত সুযোগ, সেটা কমে যাওয়া। আর দ্বিতীয়ত, দলের মধ্যে নিজের অবস্থান বা অন্তর্ভুক্তির অনুভূতিটা সবসময় স্পষ্টভাবে বুঝতে না পারা। মানে সামনাসামনি থাকলে আমরা যেমন হাসি, মুখের ভাবভঙ্গি বা কথার সুর থেকে অনেক কিছু বুঝে নিই, হাইব্রিড পরিবেশে সেই সূক্ষ্ম ইঙ্গিতগুলো পাওয়া কঠিন হয়ে যায়। এতে একটা অনিশ্চয়তা তৈরি হতে পারে। বোঝা যাচ্ছে। আপনি বলছিলেন লেখকরা তাদের গবেষণার একটা অংশ কোভিডের সময় করেছিলেন। হ্যাঁ, ঠিক তাই। এটা ছিল একটা কোয়াসি এক্সপেরিমেন্টাল স্টাডি। যারা গবেষণার পদ্ধতি নিয়ে আগ্রহী, তাদের জন্য বলি, এই ডিজাইনটা কিন্তু বেশ শক্তিশালী। কোয়াসি এক্সপেরিমেন্টাল ডিজাইন, এটা সাধারণ সার্ভের চেয়ে আলাদা কিভাবে বা কেমন শক্তিশালী বলছেন? দেখুন, সাধারণ সময়ে কর্মীরা হয়তো নিজেদের পছন্দ বা সুবিধা অনুযায়ী হাইব্রিড কাজ বেছে নেন, কিন্তু কোভিডের সময় পরিস্থিতিটা ভিন্ন ছিল, তাই না? অনেককে অনেকটা বাধ্য হয়েই হাইব্রিড মডেলে যেতে হয়েছিল। হ্যাঁ, তা তো বটে। এর ফলে কি হলো? গবেষকরা দুটো গ্রুপের, যারা হাইব্রিড করছেন আর যারা করছেন না, মধ্যে তুলনা করার সুযোগ পেলেন, যেখানে কে হাইব্রিড কাজ করবে সেটা কর্মীর ব্যক্তিগত পছন্দের চেয়ে
পরিস্থিতির উপর বেশি নির্ভরশীল ছিল। এতে করে হাইব্রিড কাজের আসল প্রভাবটা বোঝা সহজ হয়, মানে অন্যান্য কারণের প্রভাবটা কমে যায়। এটাকে বলে সিলেকশন বায়াস কমানো। তাই কারণ, হাইব্রিড কাজ ও ফলাফলের উদ্বেগ মধ্যে সম্পর্কটা আরও জোরালোভাবে প্রতিষ্ঠা করা যায়। এই পদ্ধতিগত সতর্কতাটা নতুন গবেষকদের জন্য মনে রাখা খুব জরুরি, বুঝলেন তো? আচ্ছা, বেশ, খুব গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট। তাহলে কর্মীরা যখন এই উদ্বেগটা অনুভব করছেন, তখন তারা কি করছেন? তারা কি শুধু দুশ্চিন্তা করছেন, নাকি কিছু করছেনও? না, এখানেই গবেষণার দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ দিকটা আসছে। লেখকরা দেখিয়েছেন যে যখন কর্মীরা এই সম্পর্ক হারানোর উদ্বেগ অনুভব করেন, তখন তারা নিষ্ক্রিয় থাকেন না, বরং তারা প্রায়শই ওসিবি, অর্গানাইজেশনাল সিটিজেনশিপ বিহেভিয়ার বা সাংগঠনিক নাগরিক আচরণ বেশি করে প্রদর্শন করেন। ওসিবি বা সাংগঠনিক নাগরিক আচরণ, এটা ঠিক কি? একটু সহজ করে বলবেন? অবশ্যই। ওসিবি হল সহজ ভাষায় নিজের যেটুকুনি দায়িত্ব বা কাজ, তার বাইরে গিয়ে সহকর্মীদের বা প্রতিষ্ঠানের জন্য ভালো কিছু করা। যেমন ধরুন, টিমের কেউ একজন নতুন একটা কাজ করতে গিয়ে সমস্যায় পড়েছে। আপনি নিজের কাজ একটু সরিয়ে রেখে তাকে সাহায্য করলেন, যদিও এটা আপনার সরাসরি দায়িত্বের মধ্যে পড়ে না, অথবা মিটিংয়ে কোনো সহকর্মীর ভালো আইডিয়ার প্রশংসা করলেন, বা কেউ অসুস্থ হলে তার খোঁজ নিলেন, কিংবা অফিসের কোনো অনুষ্ঠানে স্বেচ্ছায় সাহায্য করলেন। এগুলোই ওসিবির উদাহরণ। ও আচ্ছা, মানে এক্সট্রা মাইল যাওয়া আর কি। হ্যাঁ, অনেকটা তাই। আর এই ধরনের আচরণগুলোই কিন্তু সহকর্মীদের মধ্যে সম্পর্কগুলোকে টিকিয়ে রাখতে এবং আরও মজবুত করতে সাহায্য করে। এটা কিন্তু আগের কিছু ধারণার থেকে বেশ ভিন্ন, যেখানে ভাবা হতো হাইব্রিড বা রিমোট কর্মীরা হয়তো একটু বিচ্ছিন্ন বা কাজের প্রতি কম দায়বদ্ধ হয়ে পড়েন। এই গবেষণা বলছে অন্তত উদ্বেগের কারণে তারা আরও বেশি সহায়ক হয়ে উঠতে পারেন। কিন্তু আমার একটা প্রশ্ন আছে। আচ্ছা, সবাই কি এই উদ্বেগ অনুভব করলে একইভাবে ওসিবি দেখান? মানে ধরুন, একজন কর্মী হয়তো তার প্রতিষ্ঠানটাকে তেমন একটা আপন মনে করেন না, তার ক্ষেত্রেও কি একই রকম প্রতিক্রিয়া দেখা যাবে? খুবই খুবই ভালো প্রশ্ন। আর এখানে গবেষণার তৃতীয় এবং সম্ভবত সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ শর্ত বা কন্ডিশনটা সামনে আসছে। লেখকরা বলছেন ওসিবির মাধ্যমে সম্পর্ক রক্ষার এই চেষ্টাটা তখনই বেশি জোরালো হয় যখন কর্মীরা তাদের প্রতিষ্ঠানের সাথে মানসিকভাবে খুব দৃঢ়ভাবে যুক্ত থাকেন। মানে যখন তারা নিজেদেরকে ওই প্রতিষ্ঠানের একটা অবিচ্ছেদ্য অংশ বলে মনে করেন। এই বিষয়টাকে একাডেমিক ভাষায় বলা হয় হাই অর্গানাইজেশনাল আইডেন্টিফিকেশন, বা সংক্ষেপে OI। ও, তার মানে অর্গানাইজেশনাল আইডেন্টিফিকেশন বা প্রাতিষ্ঠানিক পরিচিতি, এই ব্যাপারটা এখানে একটা মডারেটরের মতো কাজ করছে। মানে এটাই ঠিক করে দিচ্ছে উদ্বেগের ফল কি হবে। একদম ঠিক ধরেছেন। এটা একটা নির্ধারক ভূমিকা পালন করছে। অর্থাৎ তাদের OI বেশি থাকে, তখন সেই প্রতিষ্ঠানের সহকর্মীরাও তাদের কাছে কেবল বাইরের লোক থাকেন না, তারা হয়ে ওঠেন নিজের দলের লোক বা ইনগ্রুপ সদস্য। আর ওই যে নিড টু বিলং তত্ত্বের কথা বলছিলাম, সেই তত্ত্ব অনুযায়ীও আমরা আমাদের ইনগ্রুপের সদস্যদের সাথে সম্পর্ক টিকিয়ে রাখতে বেশি সচেষ্ট হই। তাদের ভালো থাকাটা আমাদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। আচ্ছা, তাই যাদের মধ্যে এই প্রাতিষ্ঠানিক একাত্মতা বা OI কম, তারা হয়তো সম্পর্ক হারানোর উদ্বেগটা অনুভব করেন ঠিকই, কিন্তু সেটা তাদের ওসিবি দেখানোর মতো আচরণে ততটা উদ্বুদ্ধ করে না, কারণ সহকর্মীরা তখন তাদের কাছে ততটা গুরুত্বপূর্ণ নন বা নিজের লোক নন। গবেষণার হাইপোথেসিস 2 কিন্তু এই ফলাফলটিকে সমর্থন করেছে। বোঝা গেল। তাহলে পুরো ছবিটা দাঁড়াচ্ছে হাইব্রিড কাজ উদ্বেগ বাড়াচ্ছে, কিন্তু সেই উদ্বেগের প্রতিক্রিয়ায় কে কতটা ওসিবি দেখাবেন সেটা নির্ভর করছে প্রতিষ্ঠানের প্রতি তার একাত্মতার উপর। বেশ, মানে স্তরযুক্ত একটা প্রক্রিয়া। এবার আসা যাক একদম শেষের ফলাফলে। এই পুরো প্রক্রিয়াটা মানে উদ্বেগ, প্রাতিষ্ঠানিক পরিচিতি এবং ওসিবি, এগুলো শেষ পর্যন্ত যোগাযোগের সম্পর্কগুলোর ওপর ঠিক কী প্রভাব ফেলছে? কোন ধরনের সম্পর্ক টিকছে, কোনটা হারাচ্ছে বা নতুন তৈরি হচ্ছে? হ্যাঁ, এবার আমরা দেখব চূড়ান্ত ফলাফলগুলো কি বলছে, যা মূলত হাইপোথিসিস 3 থেকে 7 মাধ্যমে পরীক্ষা করা হয়েছে।
প্রথমত এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণভাবে গবেষণা দেখাচ্ছে যে হাইব্রিড কাজ যে উদ্বেগ তৈরি করে তা যখন উচ্চ প্রাতিষ্ঠানিক পরিচিতি হাই ওআই সম্পন্ন কর্মীদের মধ্যে ওসিবি বাড়ায় তখন তারা তাদের বিদ্যমান সম্পর্কগুলো টিকিয়ে রাখতে রিটেইনড টাইজ বেশি সফল হন। এটা হাইপোথিসিস ৩ এবং এটি বেশ জোরালোভাবে সমর্থিত হয়েছে। মনে রাখতে হবে এটা কিন্তু শুধু অভ্যাসবশত বা এমনি সম্পর্ক টিকে থাকা নয়, এটা একটা সচেতন এবং সক্রিয় প্রচেষ্টা। কর্মীরা চেষ্টা করে তাদের পুরনো পরিচিত সংযোগগুলো বজায় রাখছেন। তার মানে পুরনো সম্পর্কগুলো বাঁচানোর ক্ষেত্রে এই পুরো মেকানিজমটা বেশি কাজ করছে। হ্যাঁ, মূলত তাই। দ্বিতীয়ত, সম্পূর্ণ পুরোপুরি হারিয়ে যাওয়া বা একেবারে নতুন সম্পর্ক তৈরি করার ক্ষেত্রে এই পুরো প্রক্রিয়ার উদ্বেগ ওআই ওসিবির প্রভাব ততটা শক্তিশালী নয়। মানে হাইপোথিসিস ৪ এবং ৫ সেভাবে সমর্থিত হয়নি মূল বিশ্লেষণে। এটা কিন্তু বেশ একটু অবাক করার মতো। তার মানে এই উদ্বেগ আর প্রাতিষ্ঠানিক পরিচিতি মানুষকে পুরনো সম্পর্ক বাঁচাতেই বেশি সাহায্য করছে, নতুন সম্পর্ক গড়তে বা পুরনো সম্পর্ক ভাঙা আটকাতে ততটা নয়। হ্যাঁ, মূল ফাইন্ডিংটা সেরকমই, যদিও লেখকরা কিছু অতিরিক্ত বিশ্লেষণ করেছেন, যেমন প্রোপেনসিটি স্কোর ম্যাচিং ব্যবহার করে। সেই বিশ্লেষণে দেখা গেছে উচ্চ ওআই সম্পন্ন কর্মীদের ক্ষেত্রে নতুন সম্পর্ক তৈরিতেও সামান্য কিছু ইতিবাচক প্রভাব থাকতে পারে। প্রোপেনসিটি স্কোর ম্যাচিং এটা কি? এটা একটা পরিসংখ্যানিক কৌশল। এর মাধ্যমে গবেষকরা ভিন্ন ভিন্ন গ্রুপের, যেমন এখানে হাইব্রিড ও নন হাইব্রিড কর্মীদের অন্যান্য বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে যতটা সম্ভব কাছাকাছি মিলিয়ে নেন, যেমন বয়স, অভিজ্ঞতা, কাজের ধরন ইত্যাদি। তারপর তাদের মধ্যে তুলনা করেন। এতে করে ফলাফলের নির্ভরযোগ্যতা বাড়ে। আচ্ছা। তবে একটা বেশ অপ্রত্যাশিত এবং ভাবনার বিষয়েও উঠে এসেছে মূল বিশ্লেষণে। দেখা গেছে ওসিবি আচরণ নাকি সম্পর্ক হারানোর সাথেও ইতিবাচকভাবে যুক্ত। মানে ওসিবি দেখালে সম্পর্ক হারিয়ে যাচ্ছে, এটা কেমন কথা? হ্যাঁ, এটা একটু জটিল। এর একটা সম্ভাব্য ব্যাখ্যা হতে পারে যে হয়তো যে সম্পর্কগুলো এমনিতেই খুব দুর্বল হয়ে পড়ছিল বা নষ্ট হওয়ার পথে ছিল, সেখানে কর্মীরা শেষ চেষ্টা হিসাবে ওসিবি দেখিয়েছিলেন, কিন্তু শেষ রক্ষা হয়নি। অথবা হতে পারে অন্য কোনো জটিল কারণ আছে যা এই গবেষণার পরিধির বাইরে। এটা নিয়ে আরও ভাবা দরকার। কিন্তু সব মিলিয়ে যদি দেখেন, সবচেয়ে স্পষ্ট যে বিষয়টা উঠে এসেছে তা হলো হাইব্রিড কাজের প্রভাব যখন ওআই বেশি থাকে বিদ্যমান বা পুরনো সম্পর্কগুলো ধরে রাখার ক্ষেত্রেই সবচেয়ে বেশি শক্তিশালী। মানে হাইপোথেসিস ৬ এবং ৭ সমর্থিত হয়েছে। মনে হচ্ছে মানুষ স্বাভাবিকভাবেই স্থিতিশীল এবং দীর্ঘদিনের পরিচিত সম্পর্কগুলোকে বেশি মূল্য দেয় এবং সেগুলোকে রক্ষা করার জন্যই তাদের উদ্বেগ ও প্রচেষ্টা বেশি কেন্দ্রীভূত হয়। বোঝা গেল। তাহলে নতুন গবেষকদের জন্য, যারা এই আলোচনা শুনছেন, তাদের জন্য এই গবেষণার পদ্ধতিগত দিক থেকে আর কি শেখার থাকতে পারে? আপনি আগেই কোয়াসি এক্সপেরিমেন্টাল ডিজাইনের কথা বলছিলেন, আর কিছু? হ্যাঁ, পদ্ধতিগত দিক থেকে এই গবেষণাটি সত্যিই খুব সমৃদ্ধ। নতুন গবেষকরা এখান থেকে বেশ কিছু বিষয় নোট করতে পারেন। প্রথমত, এটি একটি লংগিটিউডিনাল স্টাডি। মানে গবেষকরা শুধু একবার তথ্য সংগ্রহ করে থেমে যাননি, বরং 10 সপ্তাহ ধরে কর্মীদের কাছ থেকে তথ্য নিয়েছেন। এর ফলে সময়ের সাথে সাথে সম্পর্ক বা আচরণের যে পরিবর্তন, সেটা বোঝা সম্ভব হয়েছে। এটা ক্রস সেকশনাল বা একবারের সার্ভের চেয়ে অনেক বেশি নির্ভরযোগ্য ছবি দেয়। ঠিক। দ্বিতীয়ত, কোয়াসি এক্সপেরিমেন্টাল ডিজাইন ব্যবহারের কথা তো আগেই বললাম, যা কোভিডের বিশেষ পরিস্থিতিকে কাজে লাগিয়ে কারণ ফলাফলের সম্পর্ককে জোরালো করেছে। তৃতীয়ত, গবেষকরা কিন্তু এখানেই থামেননি। তারা পরবর্তীকালে স্বাভাবিক পরিস্থিতিতে একটি রেপ্লিকেশন স্টাডি বা পুনরাবৃত্তি গবেষণা করেছেন। মানে তারা একই ধরনের গবেষণা আবার করে দেখেছেন ফলাফল একই রকম আসে কিনা। এটা কিন্তু ফলাফলের সার্বজনীনতা বা জেনারেল অ্যাপ্লিকেবিলিটি অনেক বাড়িয়ে দেয়, প্রমাণ করে যে এই ফাইন্ডিংগুলো শুধু মহামারীর সময়ের জন্যই প্রযোজ্য নয়। বাহ, এটা তো খুবই গুরুত্বপূর্ণ। চতুর্থত, গবেষণাটি সম্পর্কের বিভিন্ন দিককে খুব সুন্দরভাবে আলাদা করেছে, যেমন সম্পর্ক হারিয়ে যাওয়া লস্ট, নতুন তৈরি হওয়া নিউ এবং টিটে থাকা রিটেন্ড, এই তিনটিকে আলাদাভাবে পরিমাপ করেছে।
সম্পর্ক তো কেবল আছে বা নেই এমন বাইনারি নয়, তাই না? এই দৃষ্টিকোণটা সম্পর্কের গতিশীলতাকে অনেক ভালোভাবে বুঝতে সাহায্য করে। এবং পঞ্চমত, লেখকরা ধারণাগতভাবে খুব পরিষ্কার ছিলেন। তারা সম্পর্ক হারানোর উদ্বেগ এবং বাস্তবে বিচ্ছিন্নতা বা সম্পর্ক হারিয়ে ফেলাকে দুটো ভিন্ন জিনিস হিসেবে দেখেছেন এবং সেভাবেই পরিমাপ করেছেন। এই ধারণাগত স্বচ্ছতা, কনসেপচুয়াল ক্ল্যারিটি এবং সঠিক পরিমাপ, মেজারমেন্ট, যে কোনো ভালো গবেষণার জন্য অপরিহার্য। এই বিষয়গুলো মাথায় রেখে নিজেদের গবেষণার ডিজাইন করলে তার মান অনেক বেড়ে যায়। দারুণ। তাহলে এতক্ষণের আলোচনা থেকে মূল যে নির্যাসটুকু আমরা পেলাম তা হলো হাইব্রিড কাজ মানেই কিন্তু অনুমানিভাবে সম্পর্কের অবক্ষয় বা সামাজিক বিচ্ছিন্নতা নয়। এটা ঠিক যে হাইব্রিড কাজ সম্পর্ক হারানোর এক ধরনের উদ্বেগ তৈরি করতে পারে, কিন্তু এখানেই গল্পটা শেষ নয়। যে কর্মীরা তাদের প্রতিষ্ঠানের সাথে মানসিকভাবে গভীরভাবে যুক্ত, অর্থাৎ যাদের হাই অর্গানাইজেশনাল আইডেন্টিফিকেশন, তারা এই উদ্বেগের শিকার না হয়ে বরং এর প্রতিক্রিয়ায় সক্রিয় হয়ে ওঠেন। তারা সহকর্মীদের সাহায্য করার মতো সাংগঠনিক নাগরিক আচরণ ওসিবি বেশি করে দেখান এবং এর মাধ্যমে নিজেদের যোগাযোগ, বিশেষ করে পুরানো বা বিদ্যমান সম্পর্কগুলো সফলভাবে টিকিয়ে রাখতে সচেষ্ট হন। তাই এখানে প্রাতিষ্ঠানিক পরিচিতি বা অর্গানাইজেশনাল আইডেন্টিফিকেশন একটা চাবিকাঠির মতো কাজ করছে। শুরুতে যে প্রশ্নটা ছিল, হাইব্রিড কাজ কি সম্পর্ক নষ্ট করে, এই গবেষণা বলছে উত্তরটা হ্যাঁ বা নাতে দেওয়া যাবে না। ব্যাপারটা বেশ স্তরযুক্ত এবং শর্ত সাপেক্ষ। একদম, আপনি খুব সুন্দরভাবে সারসংক্ষেপ করলেন। আর সবশেষে একটি প্রশ্ন বা চিন্তার খোরাক রেখে যেতে চাই সবার জন্য, বিশেষ করে যারা এই বিষয়গুলো নিয়ে ভাবেন বা হয়তো ভবিষ্যতে গবেষণা করবেন। আমরা দেখলাম যে প্রতিষ্ঠানের প্রতি অনুগত কর্মীরা, যাদের ওআই দেশি, হাইব্রিড পরিবেশে তাদের পুরনো বা বিদ্যমান সম্পর্কগুলো টিকিয়ে রাখার উপরই বেশি মনোযোগ দিচ্ছেন এবং সফলও হচ্ছেন। এটা নিঃসন্দেহে কর্মীদের এবং প্রতিষ্ঠানের জন্য অনেক দিক থেকে ভালো, সম্পর্ক স্থিতিশীল থাকছে। কিন্তু এর কি কোনো সম্ভাব্য অন্য দিক থাকতে পারে? যেমন এর ফলে কি তাদের কাজের সম্পর্কের যে নেটওয়ার্ক, সেগুলো কিছুটা স্থির বা আবদ্ধ, স্ট্যাটিক হয়ে পড়ার ঝুঁকি তৈরি হয়? তারা কি কেবল পরিচিত গণ্ডির মধ্যেই যোগাযোগ বজায় রাখছেন? ইন্টারেস্টিং পয়েন্ট। দীর্ঘমেয়াদে, বিশেষ করে যখন বাইরের পরিবেশ খুব দ্রুত বদলাচ্ছে এবং প্রতিষ্ঠানে নতুন আইডিয়া বা ভিন্ন দৃষ্টিকোণ আদান প্রদান খুব জরুরি, তখন এই পুরনো সম্পর্ক আঁকড়ে থাকার প্রবণতা কি নতুন সংযোগ তৈরি বা নতুন ধারণা গ্রহণ করার পথে কোনো সূক্ষ্ম বাধা সৃষ্টি করতে পারে? গবেষণাপত্রের আলোচনা অংশেও কিন্তু লেখকরা এই স্ট্যাটিক বা অপরিবর্তনশীল নেটওয়ার্কের ঝুঁকির কথা উল্লেখ করেছেন। এটা নিয়ে ভবিষ্যতে আরও গভীর ভাবনার এবং অবশ্যই গবেষণার অবকাশ রয়েছে। नमस्कार। रिवाइज एंड रीसबमिट में आपका स्वागत है। मैं हूं पावलोव और मैं हूं निकिता। कभी ऐसा हुआ है कि घर से काम शुरू करने से पहले मन में एक खटका सा लगा हो कि यार ऑफिस नहीं जाएंगे तो कहीं वो सहकर्मियों से पहले वाली बात, वो मिलना जुलना कहीं कम ना हो जाए? ये ख्याल ना बहुत आम है। और दिलचस्प बात यह है कि एक पुराना अध्ययन है वो बताता है कि जितना हम डरते हैं ना, शायद उतना नुकसान होता भी नहीं है। रिश्तों को खोने की जो चिंता है वो कभी कभी असलियत से भी ज्यादा बड़ी लगने लगती है। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। डर का असर काफी होता है। और यही चिंता और इसका हमारे काम के रिश्तों पर क्या असर होता है, खासकर अब जब हाइब्रिड वर्क इतना कॉमन हो गया है। इसी की गहराई में उतरने की कोशिश की है एक बिल्कुल ताजा और बहुत ही महत्वपूर्ण अकादमिक शोध पत्र ने। आज हमारी सारी बातचीत इसी शोध पर आधारित है। इसका शीर्षक है How Hybrid Work Shapes Communication Ties, the Role of Concern About Relationship Loss and Organizational Identification. और मैं बता दूं कि ये कोई ऐसा वैसा शोध पत्र नहीं है। ये पब्लिश हुआ है बेहद सम्मानित जर्नल ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज में। जी हाँ, ये मैनेजमेंट रिसर्च की दुनिया में टॉप जर्नल्स में से एक है। FT50 लिस्ट में भी शामिल है। बिल्कुल, तो इसकी क्रेडिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। इसके लेखक हैं क्रिश्चियन ट्रोस्टा और प्रिस्का ब्रोसी, दोनों जर्मनी की जानी मानी क्यूने लॉजिस्टिक यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए हैं। जी।
हम अपने सभी सुनने वालों से ये ज़रूर कहना चाहेंगे कि अगर आपको वक्त मिले तो इस लेख को ज़रूर पढ़ें। मतलब चाहे आप इस चैनल से जुड़े हों या नहीं, ये बहुत ही गहन और सावधानी से तैयार किया गया लेख है, पीयर रिव्यूड है। हाँ, ये वाकई बहुत अच्छा पेपर है। लिंक हमने शो नोट्स में डाल दिया है, तो ज़रूर देखिएगा। आज हम कोशिश करेंगे कि इस शोध के जो मुख्य पॉइंट्स हैं उनको सरल भाषा में समझें, खासकर उन लोगों के लिहाज से जो शायद अकादमिक रिसर्च में नए हैं या अपना पहला शोध शुरू करने की सोच रहे हैं। हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो हाइब्रिड वर्क है ये हमारे आपसी कामकाजी रिश्तों के ताने बाने को कैसे बदलता है, और इसमें हमारी अपनी चिंताएं और अपनी कंपनी से हमारा जुड़ाव ये सब क्या रोल प्ले करते हैं। तो चलिए इसको जरा खोल कर समझते हैं। बिल्कुल। तो हाइब्रिड वर्क अब हमारी जिंदगी का हिस्सा है, लेकिन वो चिंता बनी रहती है कि ऑफिस में जो बातें हो जाती थीं, वो कैजुअल गपशप, क्या वो कम हो जाएगी, रिश्ते कमजोर पड़ जाएंगे। कई मैनेजर्स और यहाँ तक कि कुछ रिसर्चर्स भी मानते हैं कि भाई दूर बैठकर काम करने से बातचीत की फ्रीक्वेंसी, उसकी क्वालिटी वो थोड़ी कम हो जाती है। हाँ, ये एक आम धारणा है। पर क्या ये पूरी सच्चाई है? जैसा हमने शुरू में कहा, कई बार डर हकीकत से बड़ा होता है। बिल्कुल। और यहीं पर ये शोध पत्र एक बहुत ही, आप कह सकते हैं, बारीक लेकिन महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट सामने लाता है। वो है रिश्तों को खोने की चिंता, कंसर्न अबाउट रिलेशनशिप लॉस। इसको समझना बहुत जरूरी है। ये असल में अकेले हो जाने से या सचमुच में रिश्ता टूट जाने से अलग है। ये वो फिक्र है, वो एहसास है कि शायद हमारे जरूरी कामकाजी रिश्ते खतरे में पड़ सकते हैं। अच्छा, मतलब सिर्फ एक एहसास। हाँ, इसे आप एक तरह का मेंटल अलार्म सिस्टम समझ सकते हैं। इसकी जड़ें जुड़ी हैं साइकोलॉजी की एक फेमस थ्योरी से, नीड टू बिलोंग थ्योरी। ये थ्योरी कहती है कि हम इंसानों में एक बुनियादी जरूरत होती है दूसरों के साथ गहरे, मीनिंगफुल और स्टेबल रिश्ते बनाने की और उन्हें बनाए रखने की। ये हमारे सर्वाइवल और वेलबींग के लिए जरूरी है। अब हाइब्रिड वर्क में क्या होता है, जब हम रोज अपने सहकर्मियों को फिजिकली नहीं देखते, उनसे दूर होते हैं, तो ये अंदर का अलार्म बज सकता है। हमें लगने लगता है कि शायद हमारे ये जो जरूरी सोशल कनेक्शंस हैं वो कमजोर पड़ रहे हैं। भले ही हम ईमेल, चैट या वीडियो कॉल पर बात कर रहे हों, पर वो फिजिकल दूरी एक संभावित खतरे का सिग्नल दे सकती है। तो ये एक चिंता है, एक आशंका है, जरूरी नहीं कि ये हकीकत हो। अच्छा, तो ये एक तरह का दिमागी अलर्ट है जो कह रहा है ध्यान दो, तुम्हारे रिश्ते खतरे में हो सकते हैं। तो जब लोगों को ये चिंता महसूस होती है तो वे करते क्या हैं? क्या वो बस हाथ पर हाथ धरे बैठ जाते हैं कि हाँ भाई अब हाइब्रिड है तो रिश्ते तो कमजोर होंगे ही? नहीं नहीं, यहीं पर तो ये रिसर्च और भी इंटरेस्टिंग हो जाती है। जवाब है बिल्कुल नहीं। लोग पैसिव होकर तमाशा नहीं देखते। वो नीड टू बिलोंग थ्योरी भी यही बताती है कि जब हमें अपने जरूरी रिश्तों पर खतरा महसूस होता है तो हम उन्हें बचाने के लिए, उस खतरे को टालने के लिए एक्टिवली कुछ करते हैं। ये हमारी बेसिक इंस्टिंक्ट है। एक्टिवली कुछ करते हैं जैसे? हाँ, ये शोध बताता है कि हाइब्रिड वर्क में रिश्तों को खोने की चिंता के जवाब में कर्मचारी एक खास तरह का व्यवहार ज्यादा करने लगते हैं। इसे एकेडमिक भाषा में कहते हैं इंटरपर्सनल ऑर्गेनाइजेशनल सिटीजनशिप बिहेवियर, शॉर्ट में OCBs। OCBs। हाँ, OCBs। हम इसे कह सकते हैं सहयोगपूर्ण नागरिक व्यवहार। सहयोगपूर्ण नागरिक व्यवहार, ये सुनने में थोड़ा भारी लग रहा है। आसान शब्दों में क्या मतलब हुआ इसका? बिल्कुल आसान है। OCBs का मतलब है वो सारे छोटे बड़े काम जो आप ऑफिस में करते हैं, जो आपकी फॉर्मल जॉब डिस्क्रिप्शन का हिस्सा नहीं है, पर जिनसे आपके सहकर्मियों को मदद मिलती है, टीम का माहौल अच्छा होता है और ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन को फायदा होता है। ओके। इसके कुछ उदाहरण सोचिए। मान लीजिए आपकी टीम का कोई साथी किसी प्रेजेंटेशन से स्ट्रगल कर रहा है। आपने अपना काम निपटाकर थोड़ा टाइम निकालकर उसकी हेल्प कर दी, ये OCB है। अच्छा। या किसी ऑनलाइन मीटिंग में जब कोई सहकर्मी कोई अच्छी बात कहता है तो आप सबके सामने उसकी तारीफ करते हैं या उसके आइडिया को सपोर्ट करते हैं, ये भी OCB है। हाँ। या कोई नया साथी टीम में आया है तो आप आगे बढ़कर उसे चीजें समझाने में मदद करते हैं, उसे कंफर्टेबल फील कराते हैं। ये सब OCBs के उदाहरण हैं। ये वो एक्स्ट्रा माइल जाना है जो शायद लिखा हुआ नहीं है, पर रिश्तों को मजबूत करता है। समझ गई। तो ये एक्स्ट्रा एफर्ट्स हैं बेसिकली। बिल्कुल। तो जब लोगों को हाइब्रिड वर्क में अपने रिश्ते खोने की चिंता होती है तो वे इन OCBs के जरिए उन रिश्तों को सहेजने और मजबूत करने की कोशिश करते हैं। ये दिखाता है कि कर्मचारी केवल हाइब्रिड वर्क के असर को झेलने वाले नहीं है,
बल्कि वो अपने सोशल माहौल को एक्टिवली बनाने और बनाए रखने की कोशिश करते हैं। ये तो बड़ी दिलचस्प बात निकली। मतलब चिंता हमें ज्यादा मददगार और सहयोगी बना सकती है एक तरह से। हाँ, कुछ हद तक। लेकिन क्या ये सबके साथ होता है? क्या हर कोई जो रिश्तों को खोने की चिंता महसूस करता है फौरन ज्यादा ओसीबी करने लगता है, या इसमें भी कोई पेंच है? बिल्कुल पेंच है। और यहीं पर कहानी का एक और अहम किरदार सामने आता है, संगठनात्मक पहचान, ऑर्गेनाइजेशनल आइडेंटिफिकेशन। संगठनात्मक पहचान। हाँ, ये एक और महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है। इसका सीधा सा मतलब है कि कोई कर्मचारी अपनी कंपनी या संगठन से कितना गहरा जुड़ाव महसूस करता है, वो संगठन को कितना अपना मानता है। क्या उसे लगता है कि संगठन की सक्सेस या फेलियर उसकी अपनी सक्सेस या फेलियर है? क्या वो संगठन के वैल्यूज और गोल से खुद को रिलेट कर पाता है? उसकी पहचान कितनी गहराई से उस संगठन के साथ जुड़ी हुई है? शोध में बहुत ही साफ पैटर्न सामने आया। रिश्तों को खोने की चिंता कर्मचारियों को ज्यादा ओसीबी करने के लिए तभी प्रेरित करती है जब उनकी संगठनात्मक पहचान उच्च होती है। अच्छा, सिर्फ तब? हाँ, यानी जब वे अपनी कंपनी से मजबूती से जुड़े होते हैं। ऐसा क्यों? मतलब कंपनी से जुड़ाव का रिश्तों को बचाने की कोशिश से क्या लेना देना? लेना देना है, और गहरा लेना देना है। सोचिए, जब आप किसी संगठन को दिल से अपना मानते हैं, उसके साथ गहराई से जुड़े होते हैं, तो उस संगठन के लोग, आपके सहकर्मी, आपके लिए सिर्फ कोवर्कर नहीं रह जाते। वे आपकी प्रोफेशनल आइडेंटिटी का और कभी-कभी पर्सनल आइडेंटिटी का भी हिस्सा बन जाते हैं। उनके साथ आपके रिश्ते आपके लिए ज्यादा मायने रखते हैं। वो संगठन एक तरह से आपका सोशल होम बन जाता है। सही बात है। इसलिए जब ऐसे लोगों को हाइब्रिड वर्क में इन रिश्तों पर खतरा महसूस होता है, तो वे उन्हें बचाने के लिए ज्यादा मोटिवेटेड होते हैं। वे ओसीबीज जैसे काम करके इन रिश्तों में इन्वेस्ट करने को तैयार रहते हैं, क्योंकि ये रिश्ते उनके लिए पर्सनली इंपॉर्टेंट हैं। ये उनकी अपनी पहचान को बनाए रखने का एक तरीका भी है। लेकिन वे शायद उन रिश्तों को बचाने के लिए एक्स्ट्रा मेहनत करने में उतनी रुचि नहीं रखते हैं, क्योंकि वे रिश्ते उनके लिए उतने गहरे मायने नहीं रखते हैं। उनके लिए शायद संगठन सिर्फ काम करने की एक जगह है, न कि एक कम्युनिटी। अच्छा, तो संगठनात्मक पहचान यहाँ एक फिल्टर की तरह काम करती है। ये तय करती है कि चिंता का असर व्यवहार में बदलेगा या नहीं। ये तो बहुत अहम बात सामने आई। मतलब हाइब्रिड वर्क का असर सबके लिए एक जैसा नहीं है। ये इस बात पर निर्भर करता है कि हम अपनी कंपनी से कितना जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। तो ये जो पूरी कड़ी बन रही है, हाइब्रिड वर्क से चिंता हुई, फिर अगर कंपनी से जुड़ाव ज़्यादा है तो मदद करने का मन किया, इसका आखिर में असर किस तरह के रिश्तों पर पड़ता है? क्या इससे नए दोस्त बनते हैं ऑफिस में, या बस पुराने रिश्ते ही बने रहते हैं, या जो रिश्ते टूट रहे थे वो जुड़ जाते हैं? क्या होता है? हाँ, ये सवाल बिल्कुल इस शोध की नब्ज पकड़ता है और इसका जवाब भी बहुत बारीक है। शोधकर्ताओं ने इस असर को ठीक से समझने के लिए रिश्तों की डायनामिक्स को बहुत ध्यान से देखा। उन्होंने हर हफ्ते कर्मचारियों से पूछा कि वे किन किन लोगों से बातचीत करते हैं। इस बेसिस पर उन्होंने रिश्तों को 3 कैटेगरी में बांटा। पहला, बनाए रखे गए रिश्ते, रिटेन टाइज, वो लोग जिनसे आप पिछले हफ्ते भी कांटेक्ट में थे और इस हफ्ते भी हैं। ये आपके स्टेबल कनेक्शंस हैं। ओके। दूसरा, खोए हुए रिश्ते, वो लोग जिनसे आप पिछले हफ्ते तो कांटेक्ट में थे लेकिन इस हफ्ते नहीं, कनेक्शन टूट गया। और तीसरा, नए बनाए गए रिश्ते, वो लोग जिनसे आप इस हफ्ते जुड़े हैं पर पिछले हफ्ते कांटेक्ट में नहीं थे। ये आपके नए कनेक्शंस हैं। ठीक है, 3 तरह के रिश्ते। हाँ, अब उन्होंने क्या पाया? उन्होंने देखा कि ये जो पूरा मैकेनिज्म हमने समझा, यानी हाइब्रिड वर्क से चिंता, फिर उच्च पहचान, फिर ओसीबी, इसका सबसे मजबूत और साफ असर मौजूदा रिश्तों को बनाए रखने पर होता है। अच्छा, मतलब ये पूरी कवायद मुख्य रूप से पुराने रिश्तों को बचाने के काम आती है। हाँ बिल्कुल, एग्जैक्टली। और ये नीड टू बिलोंग थ्योरी से भी मेल खाता है। वो थ्योरी भी यही कहती है कि इंसान सबसे ज्यादा अहमियत स्थिर, भरोसेमंद और लंबे समय तक चलने वाले रिश्तों को देते हैं। तो जब चिंता होती है और पहचान मजबूत होती है, तो लोग अपनी एनर्जी उन रिश्तों को बचाने में लगाते हैं जो उनके लिए पहले से ही महत्वपूर्ण है। ओसीबीज के जरिए वे इन मौजूदा वैल्यूएबल रिश्तों को मजबूती देते हैं, उन्हें टूटने से बचाते हैं। इंटरेस्टिंग। दिलचस्प बात यह है कि इस प्रक्रिया का असर नए रिश्ते बनाने, टाई क्रिएशन पर उतना मजबूत नहीं था। अच्छा। और ना ही ये उन रिश्तों को पूरी तरह टूटने से रोक पाता था जो वैसे भी खत्म होने वाले थे, प्रिवेंटिंग टाई लॉस। ऐसा नहीं है कि कोई असर नहीं था, पर सबसे ज्यादा प्रभाव मौजूदा रिश्तों को सहेजने पर था। यानी आपके ओसीबीज लोगों को आपके साथ जुड़े रहने के लिए प्रेरित करते हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं कि इससे आप बहुत सारे नए दोस्त बना लें या जो लोग आपसे कटना चाहते हैं वे पूरी तरह रुट जाएं। फोकस मौजूदा संबंधों को बचाने पर ज्यादा रहता है।
ये सारी बातें, चिंता, पहचान, ओसीबीज, रिश्तों का बनना बिगड़ना, ये सब पता कैसे चला? खास तौर पर हमारे उन सुनने वालों के लिए जो खुद रिसर्च में रुचि रखते हैं या अपनी रिसर्च जर्नी शुरू करने वाले हैं, ये समझना बहुत फायदेमंद होगा कि शोधकर्ता इतने कॉम्प्लेक्स सवालों के जवाब कैसे ढूंढते हैं। इस स्टडी का तरीका क्या था? हाँ, ये जानना बहुत जरूरी है। उन्होंने वाकई एक बहुत ही प्रभावशाली और मजबूत रिसर्च मेथोडोलॉजी अपनाई जो एकेडमिक जगत में काफी सराही जाती है। इसमें 2 मुख्य अध्ययन शामिल थे। 2? हाँ, 2। पहला अध्ययन एक क्वाजी एक्सपेरिमेंटल डिजाइन पर आधारित था। अब ये शब्द सुनने में शायद थोड़ा भारी लगे, क्वाजी एक्सपेरिमेंटल। हाँ, इसका क्या मतलब है? देखिए, ये अध्ययन अमेरिका में कोविड-19 महामारी के बिल्कुल शुरुआती दौर में किया गया, मार्च-मई 2020 में। क्वाजी एक्सपेरिमेंटल का मतलब है कि स्थिति लगभग एक प्रयोग जैसी थी, लेकिन रिसर्चर्स ने खुद लोगों को अलग अलग ग्रुप्स में नहीं बांटा था। जैसे खुद से ये नहीं कहा कि तुम घर से काम करो और तुम ऑफिस आओ, बल्कि महामारी के कारण ये नेचुरली हुआ कि बहुत से लोगों को अचानक घर से काम करना पड़ा। अच्छा, तो ये नेचुरल सेटिंग में हुआ। हाँ, इसका फायदा ये हुआ कि क्योंकि घर से काम करने का ये बदलाव किसी बाहरी घटना, महामारी के कारण हुआ, ना कि कर्मचारियों की अपनी चॉइस या कंपनी की पॉलिसी की वजह से। इससे नतीजों पर कर्मचारियों की व्यक्तिगत पसंद, जिसे हम सिलेक्शन बायस कहते हैं, या दूसरी छिपी हुई वजहों का असर कम हो गया। ये वो समस्याएं हैं जो अक्सर हाइब्रिड वर्क की स्टडीज में आती हैं। इस डिजाइन से हम कारण और प्रभाव, कॉज एंड इफेक्ट को ज्यादा भरोसे के साथ समझ सकते हैं कि क्या वाकई हाइब्रिड वर्क का चिंता पर असर हुआ। समझ गए। यानी एक ही ग्रुप के लोगों से बार बार टाइम के साथ डेटा इकट्ठा करना। 10 हफ्तों तक? हर हफ्ते? हाँ, हर हफ्ते। उन्होंने सर्वे के जरिए कई चीजें मापी। कर्मचारी कितना हाइब्रिड काम कर रहे हैं, उन्हें रिश्तों को खोने की कितनी चिंता है, वे कितना ओसीबी कर रहे हैं, उनकी संगठनात्मक पहचान कितनी मजबूत है, और उनके कम्युनिकेशन नेटवर्क कैसे बदल रहे हैं, कितने रिश्ते बने रहे, कितने टूटे, कितने नए बने। काफी डिटेल्ड काम है ये तो। बिल्कुल। और टाइम के साथ डेटा लेने का एक और फायदा है, जिसे टाइम लैग्ड डिजाइन कहते हैं। इससे कारण प्रभाव को और बारीकी से समझा जा सकता है। जैसे उन्होंने देखा कि पहले हफ्ते महसूस की गई चिंता का दूसरे हफ्ते के ओसीबी पर क्या असर पड़ा, और फिर दूसरे हफ्ते के ओसीबी का तीसरे हफ्ते के रिश्तों पर क्या असर हुआ। इससे यह समझने में मदद मिलती है कि कौन सी चीज पहले हुई और उसने किसको प्रभावित किया। यह सिर्फ कोरिलेशन देखने से ज्यादा पुख्ता तरीका है। हाँ, ये तो है। और ये डेटा उन्होंने Amazon मैकेनिकल टर्क और cloudresearch.com जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए इकट्ठा किया। इसका फायदा यह हुआ कि इसमें अलग अलग तरह की कंपनियों और इंडस्ट्रीज के कर्मचारी शामिल हो सके। इससे नतीजों की जनरलाइजेबिलिटी, यानी उन्हें बड़े पैमाने पर लागू करने की संभावना बढ़ती है। ये तो बहुत ही सधा हुआ तरीका लगता है, लेकिन एक सवाल मन में आता है। ये सब तो हुआ महामारी के उस खास, मतलब बड़े ही असामान्य माहौल में। जी। क्या ये नतीजे सिर्फ उसी क्राइसिस टाइम के लिए सही हैं, या सामान्य हालात में जब हाइब्रिड वर्क एक नॉर्मल चीज बन गया है तब भी ये लागू होते हैं? ये सवाल बिल्कुल वैलिड है और किसी भी अच्छे रिसर्च की परख के लिए जरूरी है। महामारी वाकई एक एक्सेप्शनल सिचुएशन थी। डर था, अनिश्चितता थी। क्या पता लोगों का बिहेवियर सिर्फ उसी वजह से बदला हो। हाँ। इसीलिए रिसर्चर्स ने बहुत ही समझदारी और साइंटिफिक रिगर दिखाते हुए एक दूसरा अध्ययन किया, जिसे रेप्लिकेशन स्टडी कहते हैं। रेप्लिकेशन स्टडी? हाँ, रेप्लिकेशन का मतलब है दोहराव। उन्होंने पहले अध्ययन को सामान्य परिस्थितियों में, यानी महामारी का असर कम होने के बाद अगस्त-सितंबर 2021 के आसपास फिर से दोहराया। उन्होंने वही तरीके, वही सवाल, वही मेजरमेंट इस्तेमाल किए, लेकिन इस बार माहौल नॉर्मल था। नए रिसर्चर्स के लिए यह समझना बहुत जरूरी है कि रेप्लिकेशन साइंस की बैकबोन है। इससे पता चलता है कि हमारे नतीजे किसी एक खास मौके या कोइंसिडेंस का नतीजा तो नहीं है। अच्छा, तो उन्होंने दोबारा किया पूरा? जी हाँ, और अच्छी खबर क्या है, दोहराव अध्ययन में भी मुख्य निष्कर्षों की पूरी तरह से पुष्टि हुई। अरे वाह! वही पैटर्न फिर से सामने आया। हाइब्रिड वर्क से रिश्तों को खोने की चिंता बढ़ी। जिन लोगों की संगठनात्मक पहचान उच्च थी, उन्होंने इस चिंता के जवाब में ज्यादा ओसीबी किया, और इस ओसीबी ने मुख्य रूप से उनके मौजूदा रिश्तों को बनाए रखने में मदद की। नए रिश्ते बनाने या खोए हुए रिश्तों पर असर फिर से कमजोर पाया गया। मतलब नतीजे कंसिस्टेंट रहे? बिल्कुल। इस रेप्लिकेशन स्टडी से इस शोध की विश्वसनीयता और मजबूती बहुत बढ़ जाती है। ये हमें बताता है कि ये जो नतीजे हमने समझे हैं, वे सिर्फ महामारी की देन नहीं हैं, बल्कि सामान्य हाइब्रिड वर्क सिचुएशंस में भी काम करते हैं। ये मैनेजर्स और रिसर्चर्स दोनों के लिए बहुत अहम जानकारी है। तो चलिए अब इस सारी बातचीत को समेटते हैं। कुल मिलाकर ये महत्वपूर्ण शोध
हमें हाइब्रिड वर्क के बारे में क्या सिखाता है। सबसे पहली और शायद सबसे बड़ी बात तो ये है कि हाइब्रिड वर्क अपने आप में रिश्तों का दुश्मन नहीं है, जैसा कि अक्सर डर जताया जाता है। सही। ये उतना सीधा मामला नहीं है। दूसरी अहम बात यह है कि कर्मचारी इस पूरी स्थिति में मूक दर्शक बनकर नहीं बैठे रहते। वे चीजों पर रिएक्ट करते हैं। जब उन्हें लगता है कि उनके कामकाजी रिश्ते कमजोर पड़ सकते हैं तो वे हाथ पांव मारते हैं। हाँ, एक्टिव होते हैं। और तीसरी और शायद सबसे काम की बात यह है कि उनकी ये प्रतिक्रिया इस बात पर निर्भर करती है कि वे अपनी कंपनी से कितना जुड़ाव महसूस करते हैं। अगर जुड़ाव गहरा है यानी उच्च संगठनात्मक पहचान है तो वे चिंता के जवाब में ज्यादा सहयोगपूर्ण व्यवहार यानी OCBs करते हैं, जिससे उनके मौजूदा रिश्ते बने रहते हैं। बिल्कुल। ये मैनेजरों और लीडर्स के लिए भी सोचने वाली बात है। सिर्फ ये हुक्म देने के बजाय कि सब लोग हफ्ते में इतने दिन ऑफिस आएं, शायद ज्यादा ध्यान इस बात पर देने की जरूरत है कि कर्मचारियों का अपनी कंपनी के साथ एक मजबूत इमोशनल कनेक्शन कैसे बने, उनमें वो अपनेपन की भावना कैसे जगाई जाए। क्योंकि अगर लोग कंपनी को अपना मानेंगे तो ये शोध बताता है कि वे हाइब्रिड माहौल में भी रिश्तों को संभालने के तरीके खुद ढूंढ लेंगे। फोकस शायद कार्जित उपस्थिति से हटकर जुड़ाव बनाने पर होना चाहिए। आपने बिल्कुल सही निचोड़ निकाला। और जब हम इस पूरी तस्वीर पर सोचते हैं तो एक और दिलचस्प सवाल या विचार मन में आता है। बताइए। ये शोध दिखाता है कि उच्च संगठनात्मक पहचान वाले लोग हाइब्रिड वर्क में चिंता महसूस होने पर अपने मौजूदा रिश्तों को बचाने पर ज्यादा ध्यान देते हैं। OCBs का असर वहीं सबसे ज्यादा है। तो क्या इसका एक अनचाहा नतीजा ये हो सकता है कि उनके प्रोफेशनल नेटवर्क थोड़े स्थिर, मतलब स्टैटिक, या अंदर की ओर सिमटे हुए रह जाएं? मतलब अगर सारा जोर मौजूदा जाने पहचाने लोगों के साथ रिश्ते बनाए रखने पर है, तो क्या इससे नई जानकारी, नए आइडियाज या ऑर्गेनाइजेशन के बाहर से आने वाले अवसरों तक उनकी पहुंच लिमिटेड हो सकती है? क्योंकि नए रिश्ते बनाने पर तो OCB का असर उतना मजबूत नहीं है। क्या हम अनजाने में अपने कंफर्ट जोन में ही सिमक रहे हैं? ये तो सोचने वाली बात है। और इसी से जुड़ा दूसरा सवाल, अगर OCB मुख्य रूप से मौजूदा रिश्तों को बचाता है, तो फिर संगठन एक्टिवली क्या कर सकते हैं ताकि हाइब्रिड माहौल में कर्मचारी नए सार्थक संबंध भी बना सकें? सिर्फ पुराने रिश्तों को बचाना शायद लंबे समय में काफी ना हो। नए लोगों से जुड़ना, नए विचार लाना भी जरूरी है। इस दिशा में शायद और सोचने और काम करने की जरूरत है। ये वो सवाल हैं जिन पर यह शोध हमें सोचने पर मजबूर करता है। वाकई सोचने के लिए बहुत कुछ है। ये थी हमारी आज की गहन पड़ताल क्रिश्चियन ट्रॉस्टर और प्रिस्का ब्रोस्की के इस बेहतरीन शोध पत्र पर। उम्मीद है इस बातचीत से हाइब्रिड वर्क की दुनिया और हमारे पेशेवर रिश्तों की उलझी हुई डोर को समझने में एक नया नजरिया मिला होगा। अगर आप इस विषय में और गहराई से जानना चाहते हैं तो शो नोट्स में दिए गए लिंक पर जाकर पूरा लेख जरूर पढ़ें। शुक्रिया।